हाँ ठाव रे सेटर हुई कना नोआ दो कना मुकुटमणिपुर नोआ मुकुटमणिपुर रे हो नोंका गे बंद रे चितर ᱧᱟᱢᱚᱜ कना गंके तिहिन नोडे जहां बंद नेलोक कना नोआ मुकुटमणिपुर रे हो नोडे बांग ओना दो बाñ मेना आबुआ जहां बंद ओना जुदी आमेम मेना एनखान इलैमा जुदी आम जुदी सांतार कनाम आबुआ जहां बंद तिहिन कना आम ओना मानाव से बांग लाते ओना लैኝ कते आमा लई तेना चेक को मेना इᱧ दो बांग नोडे सनाम को पाटा खनि लೈ दे इᱧ पर्सनल लೈ दो बनुआ तिहिन आबु जहां आदिवासी एकता मंच आदिवासी माने तीना गोटांग कास्ट लिये मिटांग आदिवासी एकता मंच तैरी कना ओना आबेन लैलिñ बे से बाबेन बड़ाया आबेन 25 टी नितो 42 टी को हुई कना जेहेतु आले अंजम नितो तिहिन मामा आपे दो न्यूज जहां आबोरेन कुर्मी समाज महता जहां को मेता को कना नुकु को लೈ लगी तो कना जे आले हो एसटी रे ले हिजुआ आले होले एसटी कना नुकु तो लाहाते एसटी को ताहे कना नुकु नोआ आगे हो तीन साल रे ये हुई लेना कोर्ट रे को चलाव कना सुप्रीम कोर्ट रे ओना कते को उनको को ओबीसी ना से को चिकायना किंतु नितो को मेंदा जे आरो आले ले हाँ जनरल कना नितो दो मेंदा आले ले एसटी ओना हते ते तिहि आदिवासी एकता मंच नोंडे बंद बंद डाकाव कदा माने ओना दा आबेन हो इनक्लूडिंग मिना बेना जहां समाचार से न्यूज चैनल कना बेन किंतु आबेन हे इना बेन नोंडे मिटांग कथा बेन कुली के तो चला ना बेन आबोरे नुना बया बहन नोंडे को अटक कदा को उनको तो चेन बाको बुझ दड़े दा इन हे इना ओना ता आबेन इन कुलियत बेना अच्छा तिया नो बंद इदी कते चे आटक कना से चे बंद तहन कना नोआ को नित हबी तो मुकुटमणिपुर इलाका ना चितर काला आले चितर तो हुई कना नोंडे गाड़ी बांग चला गाड़ी चक्का बांग अचुरो पुन चक्का बार चक्का जहां को चला गो इदिया को बकन को ठेला इदिया जहां बेल्ट रे मिना लिया बैंक से स्कूल से अस्पताल जो के बंद तहना इमरजेंसी जहां के मिना उनको तो आड़ा को कना नोंकान कथा किंतु नोंडे जहां के को हिजुक कना जुदी आदिवासी को हिजुआ जहां इदी कता को चिन्ह इदी कता को जेमन आबेन बेन हेज कना बेन कोनो चिन्ह के बनुआ हेज इना बेन इदी के बेन आबेन ओका पास्टा खन च बेन हेज कन आ नितो बेन ले दा जे अलिया तो कटिया तालिñ ओड़ा है से बा ओनाते आबेन ले मिता बेन कना जे नोंडे आले तो संतार ते जाबेन ये केदा आरो मिना कोआ आले रेन भूमि संप्रदाय रेन मिना कोआ कोडा मिना को आबोरेन को भूमि जिना को उनको ठेनो किछु आबेन बड़ाय जंग बेन मा एनखान जोहार तो मा उनको ठे कुली दोड़ा घंटे उपरुम जिदे हां अलिया ᱧᱩᱛᱩᱢ युधिष्ठिर मांडी आतो तेलिम बरगुटू ना सांगठनिक कोनो पद रे संगठन बा अलिन तो कोनो पद रे बनु आडी सराव गंके जोहार जोहार আর যদি আপনি প্রথমে আপনার পরিচয় বলেন আমার নাম সুখদেব সর্দার আমার গ্রাম হচ্ছে বারাগড় কোন সংগঠন থেকে আপনি আসছেন আদিবাসী সংগঠন একতা মঞ্চ আজকে এই যে বন্ধ চলছে এটা সম্পর্কে আপনি যদি কিছু বলেন দাবি দেওয়া সম্পর্কিত বা এটার বিষয় সম্পর্কিত ও আদিবাসী হিসাবে কিছু যে জাল সার্টিফিকেট হচ্ছে যেমন কর্মীরা আদিবাসী চাইছে যাতে আদিবাসী না হতে পারে তার জন্য আমরা বন্ধ ডাকছি 12 ঘন্টার আজকে এই বন্ধের মাধ্যমে সরকারকে কি বার্তা দিতে চাইছেন সরকারকে যাতে আমাদের বন্ধটা সফল হয় সেটাই আমরা সরকারকে বার্তা দিতে চাইছি আমার নাম দিলীপ সর্দার গ্রাম বারাগটু এই যে আমাদের আদিবাসীর মধ্যে কুর্মী জাতি মিশ্রিত হতে চাইছে তার জন্যে সরকারকে এটুকু আবেদন করা হচ্ছে যে জাতি কুর্মীকে আদিবাসী হতে দেওয়া যাবে না কারণ আমাদের এই আদিবাসী জাতি ওরা এখন সেই জাতি হারা হয়ে সেই আদিবাসীর জাতিকে আদিবাসী হতে চাইছে সেটাই হতে দেয়া যাবে না আদিবাসী কুর্মী জাতিকে এর জন্যে বাংলা বন্ধ আমরা ডেকেছি বা বাংলা বন্ধ করেছি সরকারকে এইটাই আমাদের আবেদন আজকে আপনারা কোন পয়েন্টে আছেন এই জায়গাটা যদি মেনশন করেন এখানে আছি আমরা মুকুটমণিপুর মোড়েতে শেষে যদি আরেকবার আপনার পরিচয় বলেন
আমার পরিচয় আমার নাম হচ্ছে দিলীপ সর্দার, গ্রাম বারাঘটু। সর্দার, গ্রাম বারোঘটু। বকুলপুর বন্ধ আমাদের আদিবাসী যে বন্ধ রাখা হয় 12 ঘন্টা বন্ধ খুব ভালোভাবে পালন করা হচ্ছে। এখানে আমরা বিভিন্ন যে সংগঠন আছে, সাঁওতাল, ভূমিজ, কড়া, মুন্ডা, তারা সবাই একসাথে জোট হয়ে এই আদিবাসী আমরা পালন করছি একটা মঞ্চ থেকে। আমি আমাদের সংগঠনের থেকে বার্তা দিতে চাই যে আমাদের এসটি জাতি, আমাদের সর্বভারতীয় এসটি জাতি, এই এসটি জাতির মধ্যে একটা এসটি জাতি, এই এসটি জাতির মধ্যে প্রবেশ করার চেষ্টা করছে। তাদের বিরুদ্ধে আমাদের এই লড়াই, তাদের বিরুদ্ধে নয়, তাদের সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই, যাতে করে আমাদের এসটি তালিকায় তারা অন্তর্ভুক্ত হতে না পারে আর কি। আজকে এই জঙ্গলমহল এলাকায় বন্ধের প্রভাব আপনার চোখে কীরকম মনে হচ্ছে? বন্ধের প্রভাব ভালোই মনে হচ্ছে, চারিদিকেই সাড়া পড়েছে বন্ধে, প্রতিটি জায়গাতে। এই বন্ধের ফলে সরকারের কি টনক নড়বে বলে মনে হয়? সরকারের তো টনক নাড়া অবশ্যই উচিত বলে আমরা মনে করি। তা নাহলে তো একটা আদিবাসী গোষ্ঠীর যে সংরক্ষণ, সে সংরক্ষণ যদি এভাবে আদিবাসীর তালিকাভুক্ত হয়, তাহলে তাদের একটা যে ব্যালেন্স, সেটা তো নষ্ট হয়ে যাবে না। আপনার পরিচয়? আমার পরিচয় মহাদেব মুন্ডা, কুমোর বহাল, মুন্ডা আদিবাসী।